नाज़रीन, रोज़ सोच के आता हूँ कि प्रोग्राम के अंदर जो मौजू है उसको डिस्कस करूँगा, साथ में कोई सलूशन निकालूँगा। पता नहीं कितने ही साल गुजर गए मुझे दौरे तालिब इल्मी से कि पाकिस्तान के माशी हालात ठीक करने के लिए मैं रोज़ सोचा करता था ये करूँ वो करूँ, लेकिन एक फ़ैक्ट आपके सामने मैं बयान करता हूँ, ठीक है, पूरे पाकिस्तान के सामने, जो कोई भी मीडिया पर कह नहीं सकता। देखिए, जितनी भी मैंने तदबीरें अभी तक लगाई हैं, दुनियावी तौर पे तदबीरों की बात कर रहा हूँ, साइंसी तदबीरें, सबके नतीजे में मुझे ये पता लग गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इंडिजिनसली बग़ैर बैसाखियों के ठीक नहीं हो सकती। इसके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है। बुरा ना मानना, कुछ लोगों को लगेगा मेरी बातें थोड़ी तारीकी की तरफ या पेसिमिज़म की तरफ लेके जा रही, लेकिन सलूशन मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है, सलूशन मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सब्र से सुनना पड़ेगा। आपको पता है माजी के अंदर मैं डॉलराइजेशन जैसा यूनिक सलूशन बता चुका हूँ। लोगों ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया, आज बेचारे ख्वार हुए फिर रहे हैं। जिसने प्लाट भी लिया, प्लाट की कीमत भी कम हो गई और रुपए की कदर भी गिर गई। अगर मेरी बात मान ली होती और पूरे मुल्क ने अपना सरमाया या तो तिजारत और सनत के शोबे में या डॉलर में या गोल्ड में या किसी ठोस असासे में लगाया होता, तो आज ये हाल ना हो रहा होता मईशत का जो हो रहा है। आपकी जो प्लाट मेंटेलिटी है वो ये नहीं जानती कि इंसान कितने भी प्लाट बना ले, आखिर में उस 6 फीट के प्लाट में ही जाएगा। किसी का शायद कुछ इंच लंबा होगा, किसी का कुछ इंच कम, लेकिन उसी प्लाट में जाना 6 फुट के प्लाट में। लेकिन चूंकि आप लोगों का जहन इतना चलता नहीं है, आपसे प्लाटों पे यकीन कर, मुंह बहुत चलाते हैं आप, नेकी की बातें बहुत करते हैं, नेकोकारी की बातें बहुत करते हैं, नेकी नहीं करते, ठीक है ना। तो मुझे आप लोगों का सारा पता, प्लीज़ मुझे नहीं बताओ, ठीक है, मुझे आप लोगों का पता लग गया है। जितनी ठोकरें मैंने इस माशरे में खाई हैं और जितने लोगों के साथ अपने ख्यालात का रद्दोबदल किया, आप पूरे एक्सपोज हो गए मेरे सामने। तो आप ना मुझे बताइए कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन एक नोवेल आइडिया आपको दिया था डॉलराइजेशन का मैंने, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, आज ख्वार हुए फिर। आज फिर आप लोगों को इसी पस मंज़र में बताऊंगा कि पाकिस्तान की मईशत को जो दरपेश मसाइल हैं, उनकी जो नोयत है और जिस तरह की हमारी आवाम है, जैसी हमारी कौम है, जैसे हमारे इंटेलिजेंशिया हैं, हमारे मुल्क के मसाइल का हल नहीं निकल सकता, इंडिजिनसली नहीं निकल सकता, माशी तौर पे नहीं निकल सकता। तो फिर आप कहेंगे कि फिर इतनी लंबी गुफ्तगू करने की क्या ज़रूरत है, आप भी टीवी ऑफ करके सो जाएं और मैं भी घर चला जाऊं? नहीं, इसका हल ज़रूर है। हल ये है कि देखिए, मैंने फिर गौर से देखा कि हर जानवर जो है, मैंने हर जानवर को देखा, मैंने कहा हर जानवर के अंदर कोई खुसूसियत है और कुछ कमज़ोरी भी है। चिड़िया हवा में उड़ सकती है, मैं नहीं उड़ सकता, हवा में उड़ सकती है, मैं नहीं उड़ सकता, लेकिन बेचारी के अंदर कुछ ऐसी कमज़ोरियां हैं कि वो मुझसे लड़ाई में मुकाबला नहीं कर सकती, अकल में मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, जहानत में इंसान के शायद बराबर नहीं आ सकती, पर हवा में उड़ सकती। पर अंडे देने के लिए उसको ज़मीन पे आना पड़ेगा, नहीं गलत है ना। और फिर जब चूज़े छोटे होंगे तो उड़ नहीं पाएंगे, वो वनरेबल हो जाएंगे, उसमें कुछ खूबियाँ भी हैं, कुछ कमज़ोरियाँ भी हैं। फिर मैंने शेर को देखा, मैंने कहा यार शेर कितना मजबूत जानवर है, ये तो ज़मीन पर रहता है, जंगल का बादशाह है, लेकिन फिर भी नंगा घूमता है, अपने लिए सूट भी नहीं सिलवा सकता, गार में रहता है, घर भी नहीं बना सकता। इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है ना, बात मैं गलत नहीं कह रहा, आप लोग गौर से समझो। अगर वो मैं ये कहना शुरू कर दूँगा देखो शेर के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं, हर एक के अंदर कोई ना कोई खुसूसियत है। इसके माने ये है कि अंग्रेज़ों ने जो स्वॉट बनाया है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, ये मॉडल बहुत अच्छा है, इंसान को देखना है। हाथी है, देखो कितना बड़ा जानवर है हाथी, कितना बड़ा जानवर है हाथी, है ना, भारी भरकम जानवर है, भारी भरकम जानवर है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कमज़ोरियाँ। उसके पीछे कुत्ते लग जाए तो कुत्ते नहीं हटा सकता, इसीलिए उर्दू की कहावत है ना कि हाथी जंगल से गुजरता है तो कुत्ते भौंकते हैं, क्योंकि कुत्ते भी नहीं हटा सकता अपने इर्द गिर्द से। फिर मैंने चूंटी को देखा, लोग मजाक समझते हैं इस चीज़ को, मैंने चूंटी को देखा, छोटी सी चूंटी, छोटी सी चूंटी। मैंने कहा यार ये चूंटी है, इस पर हम बरतरी रखते होंगे, लेकिन यकीन करो कुछ चीज़ों में वो चूंटी भी हमसे ज़्यादा, किसी किसी फैक्टर के अंदर अल्लाह ताला ने उसको भी कुव्वत दी है, ताकत दी है, अपने से कहीं ज़्यादा वज़न उठाती है। और चूंटी अगर देखें लड़ जाए तो यकीन करें फिर बंदा परेशान रहता है और ये भी पता नहीं लगता कि है कहाँ। चूंटी की अपनी खुसूसियात है, ये भी बता दूं आपको, चूंटी में भी दम है। आपको लगता है कि वो कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है, उसकी अपनी खुसूसियात हैं, उसमें अपनी खूबियाँ, खामियाँ भी हैं।
اپنی خصوصیات ہیں, اپنی خامیاں بھی ہیں. شہد کی مکھی مبارک ہے, یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے کتنی ونریبل ہے, زندگی بھی اس کی اتنی لمبی نہیں, لیکن جو اپنے اندر سے شہد نکالتی ہے آپ دیکھو اس میں کتنی شفا ہے, انسان کے لیے شفا ہے, کتنی آسانیاں ہیں, کیسا میٹھا ہوتا ہے وہ, چھوٹے چھوٹے پھلوں کے اوپر, چھوٹے چھوٹے پھولوں کے اوپر بیٹھ کر, ہے نا, ان کا رس چوس کر کیسے شہد بناتی, یہ اس کی خصوصیات ہے. اور میں نے کہا کہ ضروری نہیں کہ پاکستان کی خصوصیت اس کی معیشت ہو سکتا ہے اس کی خصوصیت کچھ اور ہو, وہ جو ہم جانچ نہیں پائے, وہ جو ہم سمجھ نہیں پائے, وہ جو ہم جانچ نہیں پائے, وہ جو ہم سمجھ نہیں پائے. ہماری خصوصیت ہماری معیشت نہیں ہے, ہماری خصوصیت کیا ہے؟ تو پھر کیا ہے ہماری خصوصیت؟ میں نے اس پر مطالعہ کیا. پاکستان کی خصوصیت اس کا محل وقوع, اس کا لوکیشن, لوکیشن کا جو معاملہ پاکستان کا, یہ بہت بینیفیشل ہے. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک کے معروف معیشت دان جناب فاروق سلیم صاحب, اور ان کے ساتھ میں بات کروں گا کچھ ان ابھرتے سوالوں کے بارے میں جو میرے جیسے یوتھ کے ذہن میں آتی ہے, کہہ سکتا ہوں. تو فاروق سلیم صاحب, میرے ذہن میں یہ سوال آیا کافی مرتبہ, کیونکہ میرا علم و تدریس سے تعلق ہے, کہیں میں پڑھتا ہوں کہیں پڑھاتا ہوں, لیکن آج کل تو صرف آپ سمجھیں کہ پڑھتا ہی رہتا ہوں, کیونکہ ایک وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ یہ کاپی ہے اور یہ قلم ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کتاب کیوں نہیں بولا آپ نے؟ کہنے لگا اگر میں کتاب بولوں گا تو لوگ لکھنا شروع کر دیں گے کتاب. تو میں اس سے اخذ کر کے آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سر روز رات کو سونے سے پہلے نا, ہر پاکستانی, جیسے آپ کو پتہ ہے ہر پاکستانی کے دل میں ایک وزیر اعظم بسا ہوا ہے, اور ہر پاکستانی کی اگر خواہش پوچھی جائے تو دو ہی خواہشات اس کے دل میں ہوتی ہیں, ایک یا میں دولہا بن جاؤں, دوسرا میں وزیر اعظم بن جاؤں, دونوں کے لیے شیروانی چاہیے ہوتی ہے. تو ہر پاکستانی کی طرح میں بھی رات کو سونے سے پہلے ملک کے تمام مسائل کو حل کرنے کے متعلق سوچتا ہوں, اور پھر دن میں جاگتا ہوں اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی مسئلے کا حل نکل نہیں سکتا. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساری معیشت کی کتابیں کھنگال لی, ساری اقتصادیات پڑھ لی, آپ تو کتاب گھر میں ہی جا کے بیٹھ گئے. بات کچھ ایسی ہے کہ ان ساری کتابوں میں بھی پاکستان کے معاشی حالات اور پاکستان کے معاشی معاملات کا حل نہیں ہے, ایسا میری سوچ کا کہنا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ علی صاحب, شروع کیا ہے آپ نے, اور میں شروع میں آپ سے اختلاف نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن کرنا پڑے گا. دیکھیے, جو ہمارے معاشی مسائل ہیں, جو ہمارے معاشی سوالات ہیں, وہ آپ یقین جانیے ان کی بنیاد جو ہے وہ ہماری سیاست کے اندر ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشی پرابلمز نہیں ہیں, ان کی جڑ جو ہے وہ سیاسی ہے. سیاسی فیصلے جو کیے جاتے ہیں, جو ہماری فیصلہ ساز شخصیات کرتی ہیں, ان کے نتیجے میں آپ کے اور میرے اوپر معاشی بوجھ پڑتا ہے, اور پاکستان کی معیشت کو ایک بڑی قیمت چکانا پڑتی. تو پرابلم, اصل مسئلہ سیاسی ہے, معاشی نہیں. یقین جانیے 25 سال کے بعد میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں پاکستان کے بارے میں. اچھا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں نہیں, لیکن پہلی چیز تو آپ نے تسلیم کر لی نا. اس کے معنی یہ ہے کہ معیشت کے ساتھ تانے بانے مسئلے کے نہیں ملتے, مسئلے کے تانے بانے سیاسی ہیں, یہ آپ کا کہنا ہے نا. یہ تو آپ مان گئے نا, تو متفق ہو گئے میرے ساتھ ایک طرح سے آپ. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی معاملات کو حل کر لیں تو معاشی پرابلم دور ہو جائے. ہاں, یہ اس چیز کے اوپر میں بھی آپ سے متفق ہوں. جی ہاں, چلیے یہاں پہ کنسنسس ہو گیا. ہاں, کنسنسس ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ فروری کی 28 تاریخ کو یاد کریں, سن 2022, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹیلی ویژن میں آپ کو یاد ہے آئے, اور انہوں نے 10 روپے کی پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر سبسڈی کا اعلان کر دیا. جی جی. اب یہ خالصتاً پیورلی سیاسی فیصلہ تھا, اس کے پیچھے معاشی منطق کوئی نہیں تھی. ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ IMF سے معاہدہ کر چکی تھی کہ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں. تو انہوں نے اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, اپنے ووٹرز کے لیے, یا ووٹ حاصل کرنے کے لیے, یا پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے یہ اعلان کر دیا. مجھے یاد ہے کہ اس مہینے پاکستان کے پاس $16 ارب کے ذخائر.
इस फैसले के नतीजे में जो सियासी फैसला था, 1 महीने के अंदर $4 अरब का नुकसान हुआ। अब मार्च के महीने में आप अपने स्टेट बैंक के रिजर्व निकाल के देखें, वो 12 पे पहुंच चुके थे। $4 अरब का नुकसान उठाया क्योंकि एक वजीर आजम ने एक सियासी फैसला किया। आगे बढ़े, अक्टूबर 2022, अब एक नई हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना थे और उन्होंने एक फैसला किया कि रुपए की कदर को मसनूई तौर पे डॉलर के सामने मजबूत रखा जाएगा। सियासी फैसला है, बिल्कुल कोई इसमें माशी मंतक नहीं है। उसका नतीजा आज आप देख लें, आज हम बैठे हैं $4.5 अरब के ज़खायर। आप सोचिए कितनी बड़ी माशी कीमत चुकानी पड़ी एक सियासी फैसले की। अब एक और सियासी फैसला सामने आ रहा है। एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।